Yan na. Up. Atis. Naglalaro. Ibang napagtiba. Ha? Ano na? May hawak yung yung case nung Digicam. Yan. Ay, sasalita. Pabayaan mo lang siya, bet tumayo, be, ah. Ayun. Ayun na siya. Ayun, nakitang-kita, tumayo. Up. Up. Ayan na siya. Up. Up. Ato. Nagis na. Yay! 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 Grab daw your hands. Tiyan. Yay! Yeah. Alam niya yon. Mayahi. Umupo. Mayaha. Grab your hands daw, baby. Ayan. Hello? Ganun na. Hello? What's up daw ngipin? Huling-huli, oh. May lik sa remote, oh. Where's your teeth daw? Where's your teeth? Ayun. Sa 4 minutes na simula to, be. Parang stop ko na pang YouTube. Yan lang din. 2 minutes na, eh. Yan din. Ito din. Pang event. Sinama ko pa sarili ko.